Hi guys, meron akong ipakita sa inyo guys, no. Itong digital tester aning galing to guys, Shopee pa to guys. Iyan, nag-power on guys. Meron siyang auto. And then merong ilaw guys, oh. Naka-ilaw siya. And then meron tong guys, iyon. Tsaka diode, microfarad, DC voltage, AC voltage guys. Yung live guys, live. Yung temperature, mayroong temperature. Tsaka balik sa auto. Ang ganda nito gamitin guys. Friendly lang siya gamitin. Itatry natin sa guys, sa kuryente na naka-auto. Kung totoo ba siyang gumana ng auto select sa guys, kung ano yung gamitin natin. Turn off na guys. Yan guys, oh, naka-auto siya, naka-auto. I-test natin sa power guys, no. Yun, nag-detect na siya guys, no. Tsaka wait muna guys, no. Ayan guys, oh. Umiilaw pa. Tsaka ang power namin guys, 2:05 mag-alas 6 ng gabi guys. Yun, naka-auto guys. Wala ka nang ilipat na selector. And then battery na naman guys, i-DC tayo. Yun, testing natin ng DC guys, at naka-auto yung niya, selection sa tester. Yun guys, 3.4, 3.9, yun, no. Naka-DC siya guys. Automatic talaga yung tester. Kahit lang, hindi masyadong mamahalin guys, pero okay lang siya gamitin guys. Friendly siya gamitin guys, no? Yun. Try natin guys sa yung live sa NCV niya guys, oh. Didetect siya guys na yun guys, oh. NCV guys, mayroon siyang NCV, ilaw pa pag nakadetect siya ng kuryente. Ito daw sa wire, yun guys, oh. Iilaw siya. Ang galing talaga ni Aning guys. Maganda siya gamitin. Digital na guys, oh. Try natin sa guys, yung beep niya, yung beep sa continuity or yan guys. And then meron siyang diode guys, oh. Yun, oh, marami siya. Pwede siya manual na select guys. Yun lang guys. Thank you for watching, and please subscribe my channel, YouTube channel. Thank you.